محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله، محمد يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله. نور محمد عليك وعليك الصلاة والسلام قال كرم نور أغتون تغلو لله آيات دفن بلاد والله نور محمد نور كرويتي ولا نور بكرو سبتا الله معرفة غفة نور الشيء عينه نور الشيء جاهه نور الشيء سره n'a fɔla ko fɛn dɔ nɔrɔ a kɔrɔ ye ko a hakika n'a fɔla ko fɛn dɔ nɔrɔ a kɔrɔ ye ko a lɔhɔrɔma ne bɛ karisa yelen de la koyi i b'a lɔhɔrɔma de la n'a fɔla ko fɛn dɔ nɔrɔ o kɔrɔ ye ko a gundo maa bɛna lɔhɔrɔma yɔrɔ in de ta cɛ min ni bɛɛ donna a kelen de hɔrɔma na o kɛra ala kɛra de min bɛna n sɛgɛn ala donna Muhammadu hɔrɔma na o sɔrɔ ne ni bobositigi ninnu tɛ ɲɔgɔn faamu ala bɛ sababu ala donna Muhammadu hɔrɔma na kɔrɔ de b'a la n'i taara miyatani na u b'a fɔ ko Sa'adulahi Sa'adul Khalqi Sa'adulahi ala ka shansi o de Muhammadu ye Sa'adul Khalqi dan fɛnw ka chance o de ye Muhammadu ye ala ka ciden dɔw ci o ka échec kɛ ala bɛ fɛ ale ye bato bɛɛ bolo a ka ciden dɔw ci ka na o ka mission échoué fo ka dugu bila ka boli fo jɛgɛ k'o kunu tɔgɔ fɔli ma ɲi ala ka faamu aga doci falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama aga cidin do ci cidin to ka san wa kelin balo maka san keme kono do ni bidugu ke cila la sila aga mo bisegi de soro Allahu akbar ni ko ku tola o cide ma ala be fa ale ke mi aye batu chogomi ko ku tena ke hogma imune ka sai sababu la ni kelanye o de hɔrɔma ye o maka min ci n'a kelen ka ci lase diɲɛ bɛɛ ma adamadenw a tilala olu la ka jinɛw fɛnɛ ka taa ci fɔ olu ɲɛnɛ wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada a ka adamadenw ta ka jinɛw ta ka ci fɔ bɛɛ ɲɛnɛ dugukolo fan bɛɛ ka ci mɛn ala batola ko nka ala b'a fɛ cogo min o kɛla Muhammadu kelen ye donc ala bɛ mandiya min na bi a bɛ mandiya min na bi bonya min b'a kan bi a bɛ batola bato min na bi jɔn sababu de an ye ko t'a tɔgɔ ma kɛ Muhammadu lo ala kun bɛ se ala ko walaw shi'na la'atina kulla nafsin hudaha a ko n'a ko ka ne ala diya n bɛ bɛɛ kɛ ala jɔn ye ka sɔrɔ n ka ciden ci mais comme a ma sɔn o ma a ka sababu min bila an n'ale cɛ kɛ ne ma sababu ɲuman ye alijinɛ ye fa kɛ jɔnw ma sababu ɲuman ye ne ala ye dɔn o de kɛra Muhammadu ye donc n'o Muhammadu a kɔrɔ ye Muhammadu hɔrɔma dan fɛnw fɛnɛ donna a hɔrɔma na i m'a ye ala kɛra Muhammadu alayka wa alayka salatu wasalam don min a nana Madina Anasu bun Malik Anasu ba a nana ni Anasu ye kana kalifa Muhammadu ma ko ko Unaisu a ko Mustafa jitu bi Unaisi nana mɔgɔ den dɔ d'i ma Anasu si bɛ san 10
akwa kachala abiseka kia paka kedin mo liko ni fangatala na fatala ko sahaba ko be unaisun mo din no lin lazima alaka kana sutege mile akwa Allahumma barik lahu fi rizqihi wa fi auladihi ala dini dilama santam ala ma yinni fe ye baraka do agazre la ye baraka do adiuna ana sukela ala kara barade mana sukale ga dina modin kemeye sana bisa Allahu akbar hormai ule sahaba ku bi ala kara hormati doni na hudaybiya kokela abu sufyan ka chemici kata kuma ala kara chen sira ala kara malika wa alika salatu wassalam na ga bubi ho ilayhi alwasila hormai be ke sababu ini femi te suku kele ino bige suku kele kadi horma le bige sababu anu bebe jate sira ko mala ka Muhammadu bono am bebe jate ko ma tiu am bebe jate ko ma balmo ni tala Qur'an na suratul kahfi la wulu sayaquluna salasa rabi'uhum kalbuhum lugha lono fe ni kuma beta fi jinsin wahid yusukele ala ko rabi'uhum unanina kalbuhum obe o ka wuluye asabul kafi mawti majmaya wulu tugulo ko ala ka wulu ke mughassaban naninai mama ko mughassaban kuno me wulu tuguni moko akoye nani o duruna o ka wuluye muna horoma ka wulu ke adamadinge katla ka do aljina ko تعددت المذاهب والطرق كل يدعي أنه على الحق تمسكت بكتاب الله وبأحمد إن سعد كلب باتباع آل كهف كيف بمن تمسك بآل محمد زم خشري كو أبو سلام تشايلا بكي تامني بيت ولا تقو بيبا تكلا سرا تشايلا ده adede tijaniya wa on bala alhamdulillah on mi chaka alhamdulillah me saka gacha amo bela do be willa lugo ko nabi malama taala kai olu mo fa on nabi ma wego binano olu fana ya saka be ge no ya ahmadiyya amo la kana balma do nu willa wa biyo olu ka teke bidai ko ka teke haramuye be ba takela ibolum ne ibolo jigo yega kitibi ale ga bolum nan bolo jigi kele la anu yega nyina na bala ka do dam bolo to lugula Allah ka ida gono bi o lu se jodi Allahu akbar bolo te do la ibolum nan bolo jigi be se chion bolo flate mi na o bosla ma yala ke ade tiya wallahi amo fene no shiya o fene na wuli no be tamaduna ulugu bala mo te tamaduna ulugu bala halbi ulugu be plasiko kelele la ni le ni plasiko kakani na maka o betu ma aljina tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum ulugu tatemena kavon mais zam khashariku kuberatala kullu faqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan utbani shayba alaka femi la yiduta onye kabake alaka ke mais est-ce que la hara jahannama ko akela wa sayna umar balaka kama kibe kuma sufe wa akuma antum bi asma minhum illa annahum la yatakallamun ko wallahi ko atemeni ke kateme sukan dogon otena jabile no to ba mena ko so be abasuka abulahabi sibola abulahabi makila halabi chugudi akume jahannama ko akibe jahannama kono ko akumbe kuma mi famu ko tene suo tene su ala bi dobo nya jahannama tene su mi lafiya soro tene su mi ji mi mbolo ko manden kelena min nono mi kelena Allahu akbar chogoti an muso diala na la kare shin kele ayanya na ma ko shin aga shito peke ga ala ka toro me shito peke ga toro o ma shen kele nuso dia chien aga bolo komande nguli ka fo ko ibe sindi ala karama ele mi ga kibari ya tuma fo nyene ngi kan fo ya o chien fla tene su me monala be tene su ko na ta ke juma su
لهرمتها والله إذا كان هذا كافرا نعم جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في كل الاثنين يخفف عنه للسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات موحدا أبو الله ما يا كافريا تنسو دور بالي يا جهنم محمد ورما قصو مغمي كايا نيرما يا بيك إسلام يالا ناسلا نالا كركم نيو أوتيكي كوبي تشوزي أيا جيجا نور محمدي ورما ميبي محمد لا يني يقولي comme anw ma ala kira ye an ma sahabaw ye anw tun bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ muhamadu la o de kosɔn an ka mawulidi kɛnɛ sigi kɛ a ye fɔ ko an fɛnɛ ka ko dɔ kɛ ala kira kama a ye fɔ an ka kɛnɛ dɔ sigi muhamadu kama a ye fɔ ko an fɛnɛ ka ala kira kanu yira parce que rasul b'a kanubaga fɛ a dɔtɔ madina musow nana kunbɛn o ala kira k'i yɛlɛma ka muso ninnu fila ko a b'i n'a fɔ ne ko ka di aw ye dɛ muso ninnu ko ala kira wallahi a m'i fɛ rasul ko ma ko al-mar'u ma'a man ahabba n'i kɛra mɔgɔ min fɛ k'i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan na a ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ fan min na alijinɛ kɔnɔ parce que i kɛra a tigi fɛ a nana Sawban fɛnɛ ye o y'a ka baara den ye Sawban fɛnɛ ko ala kira ma ko aw hashtani ya rasulallah ala kira depuis sɔgɔma i bɔla fɔ lɛri nalen min ye m'o kasi le la a ko ne kasi la parce que ne b'a dɔn ne ni ile tɛna don alijinɛ kelen kɔnɔ ele bɛna kɛ alijinɛ min na o place ka bon n'anw ta ye mais ne ye kɛ alijinɛ kɔnɔ ne ti ile muhamadu ye alijinɛ kɔnɔ a o dusu kasi de bɛ n kan rasulu ko Sawban ma o a ko abshir Sawban kana kasi على كوكو نكون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين كوني كلام مهم وتكتواكو فلا بأكون يوم في الجنة مولدي كلاو أمي مولدي كلا كهلا كهو ماليني أمي مولدي كلا كهلا كهو فلغل سورو أمي مولدي كلا بغاني سكتو سورو على كهلا عليك وعليك الصلاة والسلام ما يسابلا أنا مولدي إشوي نواتي بسوينا أنا يا مولدي إشوي c'est-à-dire lorsqu'on commémore la naissance du prophète Mohammed alayhi wa sallam, en réalité nous commémorons la bonne valeur morale. C'est pour se ressourcer, revenir à notre réalité et à l'authenticité de notre religion. Pour dire que le prophète Mohammed alayhi wa sallam était un homme d'une valeur morale intégrale. Alors les musulmans à un moment donné doivent se remettre en cause, doivent se poser la question, est-ce que nous sommes en contact direct avec cette bonne valeur morale? Est-ce qu'on n'a pas oublié notre valeur morale? Alors quand on vient faire la naissance du prophète Mohammed alayhi wa sallam, on vient rappeler aux fidèles que le prophète était un homme véridique. Il était plein de pardon, de patience et de tolérance, à telle enseigne que le prophète lui-même, toute sa vie, n'a jamais offensé quelqu'un, toute sa vie. Et toute sa vie n'a jamais placé un mot déplacé. Et à un seuil où le prophète lui-même ne disait jamais pourquoi telle personne a posé tel acte. Lorsqu'on vient au prophète Mohammed alayhi wa sallam, X a fait ceci ou cela, le prophète dit mais pourquoi les gens aiment se comporter ainsi? Mais il ne t'appelle jamais en disant pourquoi telle personne a fait ceci. Et sa générosité était sans limite. Il a donné jusqu'à ce qu'Allah lui-même lui dit, quand tu donnes, ne donne pas tout. Il a pardonné jusqu'à ce qu'Allah lui-même a fait ses éloges en disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Alors chaque année, on célèbre le Mawlud et chaque année, si on pouvait avoir une seule bonne valeur morale du prophète, c'est-à-dire cette année, moi je décide d'être véridique. Je vais dire la vérité jusqu'à l'année prochaine parce que c'était une bonne valeur morale du prophète Mohammed. Et l'année prochaine, on a déjà la vérité. Je dis, bon, cette année, je vais prendre la générosité du prophète, ajouter sur ma vérité. Ça fait deux bonnes valeurs morales.
Alors l'année prochaine encore, je viens au Mawlud, je dis bon, j'ai déjà 2 bonnes valeurs morales du prophète Mohammed alayhi salam, mais cette année je vais prendre le pardon du prophète. Alors 10 Mawlud, on a 10 bonnes valeurs morales du prophète et on a réussi notre Mawlud. Alors lorsque le Mawlud se limite au nombre de bâches installées, nombre de chaises installées, et avec du monde, le conférencier prêchait très bien. On a pu avoir un mouton cette année, l'année prochaine on a eu un bœuf. Alors lorsqu'on rentre dans cette idée de fête ou de folklore, passez-moi l'expression, on sort de l'objectif recherché dans le Mawlud. L'objectif recherché, c'est de nous présenter l'homme le plus parfait de l'existence. Pour dire qu'il est notre maître, il est notre père spirituel, il est notre guide, il est notre imam. Alors nous sommes aujourd'hui ses ambassadeurs. Lorsqu'on nous voit, on doit se rappeler du prophète à travers nous. Mais quand on nous voit, si on doit insulter le prophète à travers nous, alors on a trahi la voix du prophète Mohammed alayhi salam. Et chaque fois que vous posez un acte, ayez des objectifs à atteindre dans cet acte-là. Attendez, hakilima be finke. La yini doka ka ki bolo aketo. Kana ke parce que to va kela. Oh. Quand on regarde comment pas de fois, qu'on y bola ka sori bo wati ma se ki be tout. Pourquoi tu bo il veut la voler. Ma femme là, il te bo il veut la voler. Mais ni mal la voler bola. Il veut la do. Oh, il veut la do. Ah, ni donna la qui te voit tout, on va comment côté. Il te voit tout ne. Il veut la do. Il m'a yé. Quand on doit jouer là. Ali Zayn al-Abidin. Hein? Ali Zayn al-Abidin. L'homme n'a tagala folike. Omar bin Abdul Aziz. Atala fo. Ala so hakilin mana. Atala folla. Asigini. Avec Tala. Omar bin Abdul Aziz va kalama panana. Ale be sokono. Mais bagateni be to ba mo la do Omar bin Abdul Aziz ka. Bagateni ku mangena do ma dine ku bi. Kuma famna? Din chemi ku bi. Ale na nyini ngalike. Ako jone Ali. Maloya fe. Jogo fe. Ladabu fe. Ama fo ko neli. Parce que na ko neli ni Ali to wega sorola do wega sorola. Ko na fan kantilema. Como je jogo kainde wallahi itu na jamana ni pana kana siginye fe no go ta ko fe ele ga kana no kimna yo wallahi me ni ta ko fe ni manga ni ko fe lai o bina ko na sigia ateti wallahi o ni kala amakuma chien fla amakuma chien sawa amakuma bagate ta ko mabna laziz nya kati akati de akati ko ne ka goleli ke ka ba akati ako me ino goleli ke chori ko alido kati fote ko tayi ngali ko aina Ali ibn Rasulillah atala jamana ko aina Ali ibn Rasulillah ko ana ala kira teme mi abilla ka lo kata lele ro yo atuna Umar ibn Abdul Aziz ka nyonye bana Umar ibn Abdul Aziz ba plasala o tala lo tala Umar ibn Abdul Aziz ko ma ko sawali ladi kan do jami baraka ni mi akwa ma ko milladi ni ko pilipili iga nyana maya be pokati sa ke joyi kana ke masai kuma famna ke joyi kana ke masai kuma ko ro muye ke nyemo yi ba ko mo ya plala me kana ke nyemo yi mi ko mo ba ya plala waqfi janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin aga ladinin ko yomune ko jogole maulidi langini jogole soroli ala trafe ko sonana na sinama fa ala ko akubita ukile se ka do sorolo yese kile dla islamaya kuna wolo ni le toy wallahi islamaya bunyo soro ni toy on kamele de mungani sigi ka fara ka mo ka no ko ne la ko wi ay sabala ya to kati ya lonka ka maulidi damne kati ya longa changer là o ya lonka ni to te kelenge tuguni ame ala tamuna ngani kelen nunye parce que ame tendance flale là avec tarana te taramoli là na malu be kwa be tara na
bɛ daga sera ka kɛ sababu ye k'olu bɛɛ jogo yɛlɛma a tɛ daga mɔgɔw bɛna fara a kan o mais sisan n'a rien changé mawulidi kɛbaga n'a kɛbali n'olu bɛɛ kɛra kelen ye kɛ kun t'a la ala k'an bɛ sababa ma ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an wasa ala k'an sutara an hakili la karan fɔla karan sela وصليت في الثاني على خير خلقه محمد من زهى الضلال والغلط وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله.